Good morning, welcome to Shillong Tir. तो helli hodoga chide 05 at 01 to first round do success ne second round do success ne te moi kudimi 13 তারিখ 8 মার্চ 2026 normal guti hit guti और important db house te 5 second te helale fever aja age to moi kudimi normal guti hi tebo video bol last পর্যন্ত থেবা te normal guti thebo de 38 88 24 75 334 te eko dimi important house dibi thadi important house obode 3 আর 7 ekkono dimi normal goti hi thebo video bol last pojonto theba te normal goti thebo de 32 78 02 87 53 74 25 84 37 72 27 82 yun olode normal goti 5 second te helale fever aja age kodimi mui house ending ot hi thebo house ending ot thebo de 2 7 8 3 te তুমি গুটি বার করে নিয়ে ফেলে পারিবা।